फ्रेंड्स जी मातारानी मु सिलु आपण मन को स्वागत करती सिलु श्रद्धा लाइफस्टाइल को आशा करी आपण मैंने भलर थे खुशी थे आ बिंदास। तो आज हूँ शेष रज आज शेष रजटा बाप घर घटो बोली बाप घर घटे कारण आज सब भौणी मैंने आ भाई भाउज फोन करते आवाई तो गरम तो इच्छा ना जावाक तो बहुत ही बाध्य ना आस तो दुई दिन ला तो कुआड़े भी जाए बुले गरम रे तो वीडियो करे तो बापा घर जाऊँ मैंने किसी वीडियो शूट करी तो आपण मन सहित सेयार करी आज मो बापा बो भाई भाभी समस्त सहित देखा करी बर्तमान आम पहुँची जाइए आम घर को आसु तो चलतु सब भौणी मैंने आज आसिए तो चलतु देखिए भाउज कौन कर तो देखु भाउज आज नंद मैंने आसवे बोली भाउज पूरा रोषे पूरा आज गरम तो जोर कौन भाउज आइटम कौन हम भाउज टे हाई कर दिए हाई कर दिए हाय ये आमर भाउजराणी आज सब नणद मैंने आसिए तो से भाउजराणी पूरा रोषे व्यस्त आ डाली आ कौन मटन 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 पापड़ तो खाइबार आज पूरा जमी जा मटन तो भाज गरम टा जोर भाज देहर वर्षा पानी पूरा थपथप हो गलानी आउ रोसे चुली रे मटन रोसेटा चुली रे कले बहुत भल तार वासना भी तो भाउज बर्तमान आमर डाली बघार मटन आज भाउज हाथ रंधा मटन खिया आसीगले पिंटू नाना आसीगले पंटू नाना हाई कर दिए हाई हाई गो हाई गो से हाई गो ये राजर कौन नहीं देख सका कहले आगे आसापी आम आसिक बसलुँ घंटा 1.5 घंटा मुंड खराब कौन होगा लो पुअर मुंड खराब होगा कहीं गरम बहुत गरम धाई सोम मामा कौन कर कि तो श्रद्धा साई सोमू ये पूरा डाल श्रद्धा मामा तार बैग श्रद्धा मामा तुम बैनेट देखे दियानी तो न्यू ड्रेस भी देखी न दिए श्रद्धा मामा न्यू ड्रेस पिंधिक हाँ हाँ श्रद्धा मामा तक भ्यानेट्रे कौन पूरे आनी भाई की साइकिल श्रद्धा कौन सहीटा कि कौन कौन श्रद्धा मामा तक भ्यानेट्रे लिपस्टिक टिकिल सेटा तार टिकिल टिकिल किली सेटा किली साई खन्ना साई तो भाई भौणी चलती खटी चलती तीन भाई ये चुई भौणीटा श्रद्धा मामा खास आसुँच डुनू आ साई सोमू आ समस्त से गेली भौणी तो श्रद्धा तो ये समस्ते खाऊँ कारण कोठा घर ठाकुर अच्छा तो से चाल घर खिया चाल घर लाइट सुविधा टी तो ये सब भौणी मैंने भाई भौणी बजाई चुई चुई मैंने तो ये सब आम भौणी मैंने बस खाया भाउज तर रेकर्डिंग कर भाई खाई तुमको कौन धरवी खियापिया सर समस्ते गड़ुं तुम आसी एत गरम जे वीडियो करने समय ना समस्त वर्ष पूरा खाया पीवा है कि गरम जमार वीडियो करगलानी तो दीदी ना बाहर पड़े तो आ कि समय पर आम भी जीव ना कौन आ कौन कह दीदी गरम हो इच्छी कह ये लेक्चर अच्छा तो देख आम 3 जन प्राय आपण मैंने देखी थे तो बड़ दीदी आसी नदी आम 3 जन आसलु तो समस्ते कहते आम 2 जन एका आपण मैंने कमेंट माध्यम कहे तो आम सतर एकार ना तो पिंटू ना टी आमको अलग है से अलग से बाहर ले तो प्रबल गरम जेहेतु वीडियो करिया माने इम्पॉसिबल कहवा आ जहाँ माने जेहेतु घर को आसु समस्त एकाठी अच्छे तो लगे वीडियो कली दीदी कौन कहे भी चलले राजा भी चलला दशहरा को आसबू दीदी चल दशहरा बाय दीदी की विदाय दे चलू आम सब चलो आम टे गाँ बुलिया
ଆସ ଛୋଟ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଲେ ଆମ ଭାଉଜ ରଜ ସକାଳୁ ଆସିଲୁ ନା ଆମେ କହୁଛୁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧ ହେଲା ଭାଉଜ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବେ ଭାଉଜ ରାଣୀଙ୍କର ଆମର ରଜ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବୁ ଭାଉଜ ଛୁଟି ରଜ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କୁହ କ'ଣ କରିବି ନଣନ୍ଦ ମାନେ ଆଇଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ମଟନ କରି ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଟିକେ ମଝିରେ ମାନେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଝିଅମାନେ ଦେଖା ହେବା ବହୁତ କମ୍ ଆଜି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖିନି ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖିନି ସତରେ 4-5 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ବେଶୀ ହେବ ମୋ ବାହାଘର ତ ହେଇଗଲାଣି 5-6 ବର୍ଷ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଜି ଯାହା ହଉ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଇଏ ଜଣେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ନା ଇଏ ହେଲା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲା ତ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲେ ଚାଲ ଟିକେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗରମ କେହି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ନାରାଜ ଆମ ଭାଉଜ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 4ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କର ରଜ ହେଲା ଆଉ ସକାଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସକାଳେ ଏବେ ନଣନ୍ଦ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହୁନ ଟିକେ କିଛି ସେ କେହି କିଛି କହିବେନି ଗରମ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ବି ଶୁଝି ପାରିବେନି ଆଉ ଝିଅ ଜନ୍ମ ତ ପର ଘରକୁ ଇ କାହା ସାଇକେଲ ବେଶୀ ବି କିଛି କହିବେନି ଭାଇର ତା ନା ଡୁନୁ ବୋଉର ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଝିଅମାନେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଆସିବେନି ମୋ ବୋଉ ବହୁତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଆସିବେ ନା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାଆର ମୂଲ୍ୟ କେହି ବି ତୁଲେଇ ପାରିବେନି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବି କେହି ନୁହଁନ୍ତି ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ତ ବୋଉର ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ ତ ମଝିରେ ଆମେ ଆସିବୁ ଏମିତି ଦେଖିକି ଯାଉ ତ ବୋଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ମୋ ବୋଉକୁ ଭଲ ରଖୁ ସକାଳୁ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋର ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି ଭଉଣୀମାନେ ଆସ କିନ୍ତୁ ଭାଇର ଦେଖା ନାହିଁ ହେଲା ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଇଲେ କେଉଁଠୁ କହିଲ ବିଲାତୁରୁ ଭାଉଜ ରାଣୀ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଧରି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ନିଅନ୍ତ ଦେବରଜି ପାଣି ପିଇବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଲା ମୋତେ ନେଉଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କହୁନ କହିବ କି ହଁ ଆଉ କ'ଣ କହୁନ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କୁହ କେତେ ଖୁସି ନାଇଁ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥିବ ଜୋରେ କେମିତି ନଦା ନଦୀ ହେଇ ବହିଛନ୍ତି ମା ପୁଅ ଝିଅ ତ ଏଠି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାମା ତାଙ୍କ ମାଇଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ତ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଥିଲାଗି କୋଠାଘର ଆଇଁଷ ହୁଏ ନା ଆଉ ସବୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଆମକୁ ଗେହ୍ଲା କରୁଛି ଏଠି ଭାଇ ଭାଉଜ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାମା ତାଙ୍କ ମାଇଁକି କେମିତି ଗେହ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାମା କହିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାଇଁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାମା ବାହା ହେଇଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଁ ଝିଅ ଶୁଣ ତ ଆମେ ବାହାରିଲୁଣୁ ଏଠି ତ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି ତ ଭଏସ୍ ସେଟ୍ ଦେଇପାରିଲିନି ତ ବାପା ନା ବାପା ଟିକେ ବାପା ବୋଉ ଭାଉଜ ଝିଅ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଘରକୁ ଆମେ ଘରକୁ ଆଲୁ ଆସିଗଲା ଆମ ଜିଜୁ ଗଲେ ପୁରା କଳା ଗୋରା ଲୋକ ତ କଳା ପୁରା ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ବାପ ଘରକୁ ଯାଏ ବାଏ କରିଦେ ଶହେ ବାଏ କହିଦେ ବାଏ ବାଏ କହୁନ ବାଏ ତମେ ବିଦାୟ ନେଲୁ ବାପ ଘରୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ କେବେ ଭାଇ ଭାଇ ହାଇ କହିଛୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲେ ମାନେ ହାଇଟ୍ରେ ଛୋଟ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାମା ଜମା ଦେଇକି ମାନୁନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଘର ଛାଡ଼ିଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ମାନେ ଘରକୁ ଜଗିଛି ଆଉ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଯତ୍ନ ବାପା ବୋଉନ ତ ଆମର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଭାଇ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ସେ ରହିଲା ଇଏ ଯା ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେଲା ଯାଉଛୁ तो काली रात्रि आसु आसु बहुत लेट होगा तो वीडियो एंड कर नी तो भाविली आज बसुमती गाधुआ वीडियो टे रेकर्डिंग करदेवी आउे वीडियो एंड कर देखो सकाल सकाल 5:30 तो सान शाशु जी से आसी बसुमती गाधे दौरान तो आपण मान सेपटे केमी गाधुआ जानी कि आमर एमती बसुमती माँ को गाधे दि जाए शिल लंगल पीढ़ा हलदी सब रखिकी माँ को
गाधेई दि जाए तो शाशुमा गाधेई दौरान तो रही जी तारानी भिडियोटी भल लगे लाइक करदे।